हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु प्रतिची वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिचीज ब्लॉग आउ फास्ट गुड इवनिंग समस्त को आज हूँ फ्राइडे आज मु आपण मानक पई गोटे रेसिपी ब्लॉग नहीं के आसी सेटा हला लसुनी आलू मटर पालक तो से भिडटी को आरंभ शेष पर्यंत देखूँ आ घरे भी आपको ट्राए करिकी देखिए बहुत ही डिलीशियस बहुत ही टेस्टी बनिबो आपण मैंने प्रथम शेष पर्यंत भिडटी को देखूँ आ भिडटी जदि आपण मानक भल लगे ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमारू भी भूलिबेनी। तो चलते स्टार्ट करवा लसुनी आलू मटर पालक तो से कौन कौन इंग्रेडिएंट्स नहीं चलते प्रथम देखा ये मुझे 200 ग्राम पालंग नहीं पालंग को भल भाव में धोई देकी आ तार खाली पत्रटा को मुझे यूज कर तल पार्टा यूज करनी तो नहीं पालंग नहीं 200 ग्राम ये गोटे मीडियम साइज पियाज को एमती लंबा लंबा काटिकी नहीं किसी काजू को नहीं खंड खंड करके नहीं गोटा मसला नहीं तेजपत्र डालचीनी गोलमरिच आउ एठी मु बहुत सारा रसुण को एमती चॉप करके नहीं मु लास्ट यूज करी एठी नहीं अदा रसुण आउ गोटे छोट लंका नहीं आ माने लंकाटा बहुत राग थिला तो मुझे अल्प नहीं आठी गोटे मीडियम साइज टमाटो यूज करची आठी आलू को एमती 4 ରୁ 5टा आलू को एमती काटिकी नहीं आठी गोटे मुठा मटर मु यूज करची। चलते एवं आम स्टार्ट करवा तो मु फास्ट बनईबी पालकर प्यूरी फास्ट बनईबी तो से मु गोटे जगार किसी पानी नहीं जाइए आउ पानी रे किसी ऐड करी मु चीनी चीनी ऐड करने द्वारा से माने पालंगर कलरटा सेमती रहिबो चेंज हेबनी तो पानीटा टिके भल भाव में फुटीगला आम से जो रखि पालंग को ऐड करवा तो पालंगर खाली पत्र ही यूज करेंगे तार पछ गुड़ाक यूज कले तो टिके पिता लगे तो मुझे खाली पत्र सब यूज करची तो पालंग को पकईदबा पालंग को अधिक समय बॉयल हवा को देवेनी जस्ट गोटे मिनट ही बॉयल हम आमर ये गोटे मिनट बॉयल हो सारा तो मुझे गोटे जगह को बाहर करदेवी सब पानी तादरू बाहर करदेवे पानी किछि भी रखिबेनी तो सेमती बाहर करदेवे सब छाणीकिरी देखु मुझे सब पानी भी तार सब अलगा कर दउची जहाँ पानी थिला ताकू सब अलगा कर दउची तापरे ताकू गरम गरम केबे भी ग्राइंडिंग करेंगे टिके समय छाड़ीदेवे ठंडा हाँपाई तो ठंडा हो गले ताकू ग्राइंडिंग करदेवी। ये आमर पालंगटा ठंडा हो गला तो मुझे जाऊँगी ग्राइंडिंग करदेवी आउ जमा भी पानी ऐड करेनि आ गोटे फाइन पेस्ट बनइबे देखंतु ये गला तो मु पानी जमा भी ऐड करना आ देखंतु केते बढ़िया से पूरा फाइन पेस्ट हो जाइए। तापरे आमे टिके आलू को फ्राए करवा गोटे कड़ाई रे किसी तेल नहीं गली तेलटा गरम हो सारा परे तो आमे जो काटिकी रखि आलू को टिके फ्राए करदबा आलूटा जमती 80 ରୁ 90% कुक हो सेमती आमे फ्राए करवा कौन पाई कि आमे माने पालंग जितेबाला मसला बनइबा पालंग शाग रे माने तार कलरटा चेंज हो आलू जदि ता सहित सिझेबा आमे माने प्यूरी दे सारा परे ता सहित जदि आमे सिझेबा तार पालंगर कलरटा चेंज हो ब्लैक ब्लैक हो तो से आम आलूटा को ये पूरा 80 ରୁ 90% कुक करदबा आ देखो ये हो गला एतिकी फ्राए करेंगे तो एबे ताकू मु बाहर कर दूची गोटे अलग जगह को आलूटा आमर भल भाव में फ्राए हो जाइए एमती गोल्डन ब्राउन करके फ्राए करदेवे। आ जो मु मटर भी यूज करी मटरटा को भी 50% कुक करदेवी आउ जितेबाला मसला कषा हम तादरे आउ 50% से कुक हो तो मटरटा को भी ये बॉयल करने रखिदे। एठी मु आलू फ्राए करने टिके अधिक तेल यूज करी तो से एत तेल तो तरकारी करेनि तो से बाहर कर दूची अधारू अधिक तेल बाहर करदेली तो बाहर कर सारापर से कड़ाई रे तेलटा गरम हो सारापर किछि जीरा ऐड कली आउ जो गोटा मसला रखी सबू आ जो लंका आउ तेजपत्र डालचीनी गोलमरिच एतिकी ऐड करदेली आउ ताकू 10 सेकेंड पाए टिके फ्राए करदेली फ्राए हो सारा पर आम जो रखी काजू जो खंड खंड काजू जो रखी ताकू ऐड करदेवी टिके लाइट ब्राउन हवा जाके काजूटा को टिके फ्राए करी
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କାଜୁଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଏତିକି ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ତ ପିଆଜଟା ବି ଏତେ ଅଧିକ ଭାଜିବେନି, ତ ଯେମିତି ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେଇଯିବ, ପିଙ୍କିସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଆଜଟାକୁ ଭାଜିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ଏତିକି ହେବ ଏଇଠି, ପିଆଜଟା ବି ଭାଜି ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବି, ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବି, ଆଉ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ଆଡ଼୍ କରିବି। ତ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ଟମାଟୋ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହିଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସହିତ। ତ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ତ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଥାଏ, ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କଲି। ଆଉ ଏଇଟା ସଲ୍ଟ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କଲି, 1 ଚାମଚ ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କଲି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଆଡ଼୍ କଲି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରି ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଯାକେ ତାକୁ କଷିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ପୁରା ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ପାଲକ ପିଉରି, ସେଟା ମୁଁ ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ବି ପାଣି ଦେବେନି ପାଲକ ପିଉରି ବନେଇଲା ବେଳେ, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ପୁରା ତାକୁ ପିଉରିଟା ତାର ବନେଇବେ, ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ପୁରା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି ମସଲା ସହିତ, ପାଲକ ପିଉରିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ମାନେ କେତେ 5 ମିନିଟ୍ସ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି ଟିକେ ତା ଦେହରୁ କଷି ହେବା ଯାକେ, ପାଳଙ୍ଗଟା କଷି ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ଏଇଠି ଆମର ହେଇଗଲାଣି 5 ମିନିଟ୍ସ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବି ହେଇଗଲାଣି, କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏଇ ମାନେ ଆଲୁ ମଟର ପାଲକଟା ଏତେ ପାଣିଆ ହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସେମି ଗ୍ରେଭି ରଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ପାଣିଟା ବି ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଆଳୁ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ତାକୁ 5 to 7 ମିନିଟ୍ସ ଛାଡ଼ିଦେବି ତା ଦେହରେ ମସଲାରେ କଷିବା ପାଇଁ, ଘୋଡ଼େଇକିରି 5 to 7 ମିନିଟ୍ସ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। 5 to 7 ମିନିଟ୍ସ ହେଇଠି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ିକି, ଆଉ ଆମର ତରକାରୀଟା ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଆଳୁ ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆଉ ଏଠି ଖାଲି ତ ବନେଇଲା, ଆଉ ଖାଲି ଆଳୁ ମଟର ପାଲକ ବନେଇଲା, ଆଉ ଲସୁନି ପାଲକ କାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଥିରେ ତଡ଼କା ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ତେଲ ନେଇଯିବି, ତା ଦେହରେ ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା କାଟିକି ରଖିଥିଲି ରସୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଉ ରସୁଣଟା ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ, ତା ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବା ଯାକେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ତା କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ତରକାରୀରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖୋଲିକିରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଲସୁନି ଆଲୁ ମଟର ପାଲକ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ କେମିତି ହେଲା। ଆଉ ଆମର ତ ବହୁତ ଡେଲିସିୟସ୍ ବନିଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ସର୍ଭ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।